Ay, wait lang tayo. Papalo. Ay, sayang. Galing. Dito namamanata. Alam na natin doon. Hashtag focus. Parang dadasal ka tayo. Focus yarn. Next. Nay, wait lang, Nay. Nay, wait lang. Delay na yan. Ang live yung pala na 1 seconds pa ata. Oh, Ubels. Mama. Ate, kinikilig ka na naman. Kinikilig ka na naman. Daliri mo. Ba, supportive ba? Oh, tinuruan ka pa. Ayun, sakit yan. Nagon. Ay, pumakpak siya yung International. Asia muna tayo.
Ano nga ba eh? China, Korea, Wow. Indonesia, Taiwan, Bangkok, Thailand. Araw-araw dumadaan yan. India. Bagay. Hindi. Loading. Yan! Nagpa-copy rin yan. Oh? Pag-ibig. Pansit. Sabi natin pagkain. Mukhang merienda. Mukhang haba. Do you want? Sumagot ka naman. Do you want? Parang nag-give up na Hello, do you want? Color red, go! 2, 10, 9, 10, 10. Wala. Wala. Upa!